আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্সিডেন্টের কারণ হয়েছে গিয়ে এই অটো। এই অটো চালকরা ঠিকমতো কোনো রাস্তা পার হইব সেটাও ঠিকমতো বুঝে না। তারা রোডের ভিতরে গাড়ি নিয়ে আসে। মানে এই অটোর কারণে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অনেক, যা বলার বাইরে। तुम हो या ये है? देख के तो मोड़ लो यार। तुम्हारी तो टूटी, उनकी ना टूटी है क्या? हद कर रखी है यार। चलो उठवाओ यार, इसे उठवाओ। इसे उठवा के साइड करो यार। खुद ने तो तोड़ा हाथ, मुझे भी और मारता। अरे आएगा हॉस्पिटल सामने कोने पे।